हेलो फ्रेंड्स, जैसा जितनी हमने अभी सेंटेंसेस देखे हैं कि जो टेंस में या कि अदर उसमें देखे हैं, तो उसकी क्या करेंगे अब हम प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है। तो आपको बी केयरफुल होके आपको सुनना है। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की प्रैक्टिस। Present simple tense, complete Hindi to English practice. English speaking course daily practice sentences. A. Positive sentences. 1. Name Rosa Angrezi Bolada hum. Right pointing arrow I speak English every day. 2. Vaha skula jada hai. Right pointing arrow he goes to school. 3. Vaha kana banati hai. Right pointing arrow she cooks food. 4. हम मेहनत करते हैं. We work hard. 5. They cricket kulate hayam. Right pointing arrow they play cricket. 6. Mera by katavam parhada hai. Right pointing arrow my brother reads books. 7. Mary bahana gana gadi hai. Right pointing arrow my sister sings songs. 8. Tuma samaya para 8 ho. Right pointing arrow you come on time. 9. Bachi parka men kulate hayam. Right pointing arrow children play in the park. 10. Near Pita Karakalate Hayam. Right pointing arrow my father drives a car. Dash dash dash. B. Negative sentences. 1. Name Juta Nahim Bolada. Right pointing arrow I do not tell lies. 2. Vahadera say Nahim Ada. Right pointing arrow he does not come late. 3. Vahakaya Nahim Pity. Right pointing arrow she does not drink tea. 4. Hamativi Nahim Deka. Right pointing arrow we do not watch TV. 5. They Yaham Nahim Rahat. Right pointing arrow they do not live here. 6. Mera by Dumarpana Nahim Karada. Right pointing arrow my brother does not smoke. 7. Mary Bahana Mansa Nahim Kadi. Right pointing arrow my sister does not eat meat. 8. Tuma Galadi Nahim Karadi. Right pointing arrow you do not make mistakes. 9. Bachi Sora Nahim Karadi. Right pointing arrow children do not make noise. 10. Mera Dasta Angrezi Nahim Samajada. Right pointing arrow my friend does not understand English. Dash dash dash. C. Interrogative yes no questions. 1. क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? Right pointing arrow do you speak English? 2. क्या वह स्कूल जाता है? Right pointing arrow does he go to school? 3. क्या वह खाना बनाती है? Right pointing arrow does she cook food? 4. क्या तुम रोज पढ़ते हो? Right pointing arrow do you study every day? 5. क्या वे क्रिकेट खेलते हैं? Right pointing arrow do they play cricket? 6. क्या तुम्हारा भाई गाड़ी चलाता है? Right pointing arrow does your brother drive a car? 7. क्या तुम्हारी बहन गाना गाती है? Right pointing arrow does your sister sing songs? 8. क्या हम सही हैं? Right pointing arrow are we right? Yaha. B. Verb ka prayoga hai. 9. क्या बच्चे पार्क में खेलते हैं? Right pointing arrow do children play in the park? 10. Kya tumhare pita office at Jade Hayam. Right pointing arrow does your father go to the office? Dash dash dash. D. Interrogative negative. 1. क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोलते? Right pointing arrow don't you speak English? 2. क्या वह स्कूल नहीं जाता? Right pointing arrow doesn't he go to school? 3. क्या वह खाना नहीं बनाती? Right pointing arrow doesn't she cook food? 4. क्या तुम रोज नहीं पढ़ते? Right pointing arrow don't you study every day? 5. क्या वे cricket नहीं खेलते? Right pointing arrow don't they play cricket? 6. क्या तुम्हारा भाई गाड़ी नहीं चलाता? Right pointing arrow doesn't your brother drive a car? 7. क्या तुम्हारी बहन गाना नहीं गाती? Right pointing arrow doesn't your sister sing songs? 8. क्या बच्चे पार्क में नहीं खेलते? Right pointing arrow don't children play in the park? 9. Kya tumhare pita office nahim jate? Right pointing arrow doesn't your father go to the office? 10. Kya tum mujhe nahi jante? Right pointing arrow don't you know me? Dash dash dash. E. WH questions. 1. तुम कहाँ रहते हो? Right pointing arrow where do you live? 2. तुम क्या करते हो? Right pointing arrow what do you do? 3. तुम कब उठते हो? Right pointing arrow when do you wake up? 4. तुम अंग्रेजी कैसे सीखते हो? Right pointing arrow how do you learn English?
5. तुम यहाँ क्यों आते हो? Right pointing arrow, why do you come here? 6. वो कहाँ काम करता है? Right pointing arrow, where does he work? 7. वो क्या खाती है? Right pointing arrow, what does she eat? 8. तुम्हारा भाई कब आता है? Right pointing arrow, when does your brother come? 9. तुम्हारी बहन कहाँ पढ़ती है? Right pointing arrow, where does your sister study? 10. वो अंग्रेजी कैसे बोलती है? Right pointing arrow, how does she speak English? Dash dash dash. F. WH negative questions. 1. तुम अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते? Right pointing arrow, why don't you speak English? 2. वो स्कूल क्यों नहीं जाता? Right pointing arrow, why doesn't he go to school? 3. वो चाय क्यों नहीं पीती? Right pointing arrow, why doesn't she drink tea? 4. तुम यहाँ क्यों नहीं आते? Right pointing arrow, why don't you come here? 5. वे समय पर क्यों नहीं आते? Right pointing arrow, why don't they come on time? 6. तुम्हारा भाई पढ़ाई क्यों नहीं करता? Right pointing arrow, why doesn't your brother study? 7. तुम्हारी बहन गाना क्यों नहीं गाती? Right pointing arrow, why doesn't your sister sing songs? 8. तुम मुझे क्यों नहीं समझते? Right pointing arrow, why don't you understand me? 9. वो मेरी बात क्यों नहीं सुनता? Right pointing arrow, why doesn't he listen to me? 10. बच्चे बाहर क्यों नहीं खेलते? Right pointing arrow, why don't children play outside? ओके, तो आपने एक नए अंदाज में हमारे साथ एक नए अंदाज में आपने सीखा होगा कि कैसे हम प्रैक्टिस करते हैं और कैसे हमको सेंटेंस बनाना चाहिए और कैसे सेंटेंसेस की इंग्लिश बोलनी चाहिए हमको। ओके, मेन पर्पस मेरा यही रहा कि कैसे हमको बोलना है। अब देखते हैं, अब डिवाइन एकेडमी आप तो जानते ही हो कि डिवाइन एकेडमी है क्या। डिवाइन एकेडमी अविनाश सर, हमारे यहाँ सभी सब्जेक्ट बेसिक से पढ़ाए जाते हैं ताकि हर स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो पाए, बने और रिजल्ट क्या हो पाए, 1 नंबर का और बहुत शानदार रिजल्ट आए। ठीक है, हमारे यहाँ पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट मैथ्स, फिजिक्स, सोशल साइंस, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश और फाउंडेशन इंग्लिश विथ प्रैक्टिस। और इसमें ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। ऑल सब्जेक्ट की यहाँ हमारे ऑफलाइन में पूरी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। ठीक है, और हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, इससे कोई मतलब नहीं, आपको दोनों की तैयारी कराई जाएगी। एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड दोनों। ठीक है, अनुभवी शिक्षक और मार्गदर्शन है, दर्शक है, नियमित टेस्ट प्रैक्टिस की जाती है, कॉन्सेप्ट क्लियर 100% समझ के साथ आपको व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता है। हर बच्चों को व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता है, सबके ऊपर बराबर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, अपने बच्चे के भविष्य के लिए और सही दिशा देने के लिए आप हमसे जरूर संपर्क करिएगा। हमारा क्या है, ये नंबर है 975298878812। ओके, एडमिशन ओपन है, अभी संपर्क, अगर अभी तक आपने संपर्क नहीं किया तो अभी भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और जहां मेहनत है वहीं क्या है, जहां मेहनत है वहीं सफलता है। ठीक है, तो सही पढ़ाएं और सही मार्गदर्शन से बेहतर भविष्य की पहचान और बेहतर अलग पहचान। अलग पहचान कैसे, बेहतर तैयारी। जब हम बेहतर तैयारी करेंगे तभी हमारी क्या होगी, अलग से एक पहचान होगी। जैसे नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, उत्कृष्ट की तैयारी भी कराई जाती है। बेसिक, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, कॉन्फिडेंस के साथ, ब्राइट फ्यूचर के साथ आपको करवाया जाता है। ओके, जो भी डाउट्स हो, जो भी प्रॉब्लम हो, तो हमसे इस दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।